Asus, oy. Asus. Hello guys, good morning. Happy Sunday. Mag-exercise na naman po kami ni Papi, guys. Huy, naantok pa akong anak. Good morning, guys. Happy Sunday, everyone. Ayan, mag-exercise na naman po kami ni Papi. Yan po si Papi, guys. Katatapos lang po kumain. Yung ulam po niya is chicken. So, yan. Kumakain na po siya mga palangga kasi binilhan ko po siya ng chicken. Asyos, ganito yan. Asyos, ganito ng asyos. Asyos na ito eh. Asyos na Papi. Bibing asyos. Love mama. Mama, mama, Mama Lisa. Si Papi, mama, bago pa ni kaon, mama. Busog kayo, Mama Lisa. Busog, kasi ng asog. Say good morning to your boys na. Hello guys, good morning. Kumusta na po kayong lahat dyan guys? So samahan nyo po kami mag-ehersisyo ngayon ni Papi ngayong umaga. So early in the morning, mag-ehersisyo po kami. Good morning. Magsayaw na ta anak. Sige na anak. Magsayaw ng bata. Mag-chat-chat ta anak. Cha-cha-cha. Cha-ra-ra-cha-cha. Cha-ra-cha. Cha-cha-ra-cha-ra-cha. Cha-ra-cha. Cha-ra-cha-ra-cha. Cha-ra-cha. Cha-ra-cha-ra-cha. Cha-ra-cha. Cha-ra-cha. Tarong anak ko. Agay kapag cha-ra-cha. Cha-ra-cha-ra-cha. 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 Cha-ra-cha. Cha-ra-cha. Boricha. Bongandaracha. Boricha. Susha. Jericha. 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 Sus, kebutan ay. Jericha. Jericha. Boricha. Borico. Jericha. Acharacha. Jericha. Yan na. Mama Lisa. Manisa, nagsayaw si Papi. Nagchacha si Papi. Chacha, sa chacha ni Mama. Sa chacha ni Mama. Sa chacha ni Mama. Chacha, Mama na chacha. Chacha, Mama na chacha. Cha-cha-cha. Cha-cha. Cha-cha-cha-cha. Cha-cha. Pari-cha-cha. Buki-cha. Bori-kan-cha-cha. Bundin-cha-cha. Kundin-cha-cha. Asa? Buyage. Buyage. Ay, ay. Buyage akong anak. Buyage. Buyage yung tani. Ay. Buyag sayaw anak. Ay. Yan, tapos na po kami nag-ehersisyo mga palangga. So, samahan nyo po kami mamaya mga palangga. So, ayan. Pinapawisan na po ako agad mga palangga dahil umaga pa lang sobrang init. So, ayan. Ito po si Papi, guys. Mama, love Mama Lisa. Thank you for watching. Bye-bye.